Next topic, challenges of Naxalite problem. Democracy is the system of self-government which involve the peaceful resolution of conflict in society. In it, the struggle for power or political struggle are held in a peaceful and constitutional way involving uh, dependence on the ballot, not on the bullet. India has been adopted the democratic system of government. Still, it has been experiencing the uh, political struggle or political violence. A most disturbing feature has been the recurring violence in political and social relations. Unfortunately, violence is being used by some people, their group, and organization for achieving their narrow political goal. When the violence has used for achieving the political interest, it is called the political violence. Several organizations, groups, and individuals are unfortunately believe that their political system and government are never respond their political demand. Consequently, they believe that the use of violence is needed to justify for securing their political objectives. The political violence can take in several forms, that is, insurgency, terrorism, terrorist violence, cross-border terrorism, armed militancy, armed rebellion, violent conflict resolution, writing civil war, targeted violence, and guerrilla war. ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ସିଷ୍ଟମ୍। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଶାସନ ବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିସ୍ଫୁଲ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ବା କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ହୁଏ ସେଇଟା ପିସ୍ଫୁଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ୱେରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ପାୱାର ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁନା ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ନା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ୱେରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବୁଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆଉ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା, ମାନେ କାମ କରିବା, ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମକୁ ବୁଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେମାନେ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ବିଟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ହିଁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଫିଚର ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ କାହିଁକି ହୁଏ ଆଉ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଭାଉଲେନ୍ସ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବା କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ନ୍ୟାରୋ ସେଲ୍ଫିସ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୋଲ୍ ମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାଉଲେନ୍ସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଭାଉଲେନ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନେ କାହିଁ ଭାଉଲେନ୍ସ କରନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ରୁପ୍, କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେୟାର ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭାଉଲେନ୍ସ କଲେ ହିଁ ଆମ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାଉଲେନ୍ସର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା କଲେଜରେ,
ସପୋଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହୁଛ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଖାଇବା ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ଧର୍ମଘଟ କରିବା। କାହିଁକିନା ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଆମକୁ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କ'ଣ ଟେକ୍ ଏନି ସିରିୟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତୁମେ ଏ ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ବି ଭାବନ୍ତି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବନି ଅନଲେସ୍ ୱି ଡୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅର୍ ଭାଉଲେନ୍ସ। ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଇନସର୍ଜେନ୍ସି, ଟେରରିଜିମ୍, ଟେରରିଷ୍ଟିକ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ, କ୍ରସ୍ ବର୍ଡ଼ର ଟେରରିଜିମ୍, ଆର୍ମ ମିଲିଟାନ୍ସି, ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଉଲେନ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଅଛି। In some state of India, the Maoist Naxalite armed cadres or armed group have using violence for pursue their narrow interest. The armed Naxalite cadres are involving in international violence activities by killing of innocent people, policemen, and all those persons who are opposing their ideology and activities. This has been using the coercive means, use of brute force and arms for securing their narrow selfish interest, which lead the democratic destabilization in the name of the protection of the poor and tribal people. Some states like the state of Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal have been bearing the brunt of Naxalite violence. The attempts have been made for controlling the Naxalite violence and bring them in the national mainstream for securing socio-political development for a whole country. The government has been also taking special steps for tribal welfare. At the same time, the paramilitary forces are being used in the Naxal affected area. इंडियार किसी स्टेट अच्छे जोठिकी जो माओ नक्सलाइट आर्म कार्ड्रे नक्सलाइट माने नक्सलाइट ग्रुप माने भायोलेंस क्रिएट करती सेल्फिश नैरो इंटरेस्ट को फुलफिल करने से भायोलेंस क्रिएट करती। से माने साधारण लोक पुलिसमैन बा जो माने तांको कथा शुणती से मारिकी गोटे आंटी नेशनल भायोलेंस तैयारी करती। जो मैंने शुणती से मारी दिखती जोटा कि गोटे आंटी नेशनल भायोलेंस माने गोटे जो देश विरोधी भायोलेंस से सब क्रिएट करती। से माने भायोलेंस कौन पाई करती से माने माने गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिस्टेबिलाइजेशन आने अस्थिरता आने भायोलेंस करती। कौन पाई तांकर कथा होची से माने पोर आम जो ट्राइबल एरिया राइट आ फ्रीडम को निज सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने भायोलेंस करती। किंतु कहती आम मैंने कौन आमर जो साधारण लोक गरीब लोक बा ट्राइबल मान इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देवाई आम भायोलेंस करुचु। किसी स्टेट अच्छे जमीक वेस्ट बेंगल, झारखंड, बिहार, आमर कौन कहते मध्य प्रदेश, आम आंध्र प्रदेश, ओडिशा ए सब भायोलेंस नक्सल भायोलेंस उपद्रव बहुत बेसी। एबे आमर स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार स्टेप नौकरी नक्सल भायोलेंस को कंट्रोल करने से मेन स्ट्रीम पहुँचा संगे संगे सोशियो इकोनॉमिक देश सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने बहुत चेष्टा करमर ये सब कौन ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम सब आडप्ट माने एक्सेप्ट करागला केमी ट्राइबल माने डेवलप करेंगे पोर मान डेवलप करेंगे विभिन्न प्रकार स्कीम सब आसला आमर माने नक्सल अफेक्टेड एरिया सब जो सब अच्छी जो कहली ओडिशा, बिहार, वेस्ट बेंगल, आंध्र प्रदेश ए सब पारामिलिटारी फोर्स बा अर्धसैन्य बाहिनी सब मुतयन होती जो माने कि भायोलेंस को कंट्रोल करें।
The Naxal problem demand a careful, well coordinated and effective handling. No one can deny the need for rapid socio-economic development of the downtrodden of India. But at the same time, no one can also accept or tolerate the Naxalite violence. It has to be effectively neutralized. The ongoing Naxalite Maoist insurgency, and violence in some states against the law and order machinery, the uh, political leader, authority holder, and against all those who are opposed their ideology and objective has been a unfortunate problem in Indian democracy. Communist Party of Mao's People Wars Group, Maoist Communist Center, People Liberation Guerrilla Army, all with a combined strength of around 6,500 to 9,500 cadre, have been using the political violence for pursue their objectives. Then, nature and origin of Naxalite. The term Naxal or Naxalism has originated in the village of Naxal and Naxalbari movement. The Naxalism or Naxal movement began as violence against the established order. It was basically a violence of the tribal and poor against the existing socio-economic political system or order. They wanted to overthrow the established system by violent means. The Naxal movement or Naxal problem had its origin in late 19, particularly in 1967. In the Naxal Bari area of West Bengal, and later it is spread to other less developed or tribal area of West Bengal, and several other area of southern and east India like Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh and Bihar. It was mainly organized and run by the far left radical communists who was advocate the Maoist revolutionary ideas or the guerrilla revolution to means of securing their objectives. They support and use violence against the government and the established socio-economic order, which has held to be an evil system of exploitation and suppression. The Naxalite or Naxal is the member of Naxal Communist Guerrilla Group, which is mostly associated with the Communist Party, whether it is Maoist, Leninist or Marxist, which uses and propagate violence, militants, terrorism, opposition to the existing order. The main protagonist or the leader of the Naxalite movement in 1960 were Charu Majumdar, Kanhu Sanyal, Jangal Santhal and Sushita Rai Chaudhary, who upheld the use of armed struggle for capturing and distributing the land to the landless. Origin and nature of Naxalite problem.
तो नक्सलटा माने नक्सल बा नक्सलिज्म कौटू आसी सेटा वेस्ट बेंगल गोटे नक्सल एरिया और नक्सलबारी मुवमेंट रु आसी एटा गोटे मुवमेंट ला क्या एगेंस्ट एगेंस्ट एटा गोटे क्या मुवमेंट ला गोटे पीजेंट और ट्राइबल मुवमेंट ला एगेंस्ट द एस्टाब्लिश सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम एगेंस्ट थिला से माने चाहूले ए जो एक्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम अच्छे ताको पूरा पूरी ओभरथ्रो करिया पई। तो नक्सल मुवमेंटा केबे स्टार्ट होता लेट 1960 रे पर्टिकुलर 1967 रे स्टार्ट होता वेस्ट बेंगल फास्ट स्टार्ट होता वेस्ट बेंगल नक्सलबारी एरिया स्टार्ट होता ग्राजुअली एटा अलग सब अंडर डेभलप एरिया बा लेस डेभलप एरिया को व्यापी जाइतला वेस्ट बेंगल तापर आमर अलग स्टेट को साउथ और ईस्ट को भी आसी जाइतला जेमिति ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार आंध्र प्रदेश को भी आसीला ए जो येटा कौन होता व्यापी जाइतला एटा कहा द्वारा ऑर्गेनाइज नक्सल मुवमेंटा फार लेट रेडिकल कम्युनिस्ट जो माने कि माओस्ट रिवॉल्यूशन आउ गोरिल्ला वार रिवॉल्यूशन एडवोकेट करथिले बा पायनियर करथिले ए रिवॉल्यूशन रो मीन्स कौन थिला लक्ष्य कौन थिला तांकर ऑब्जेक्टिव बा तांकर इंटरेस्ट को सिक्योर करिया पई जो नक्सल जहाँ जो नक्सल कौन से मैंने कहार मेम्बर नक्सल कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप मेम्बर जो माने के एसोसिएट थांती जेकोसी गोटे कम्युनिस्ट पार्टी से मार्क्सिस्ट हुंतु लेनिनिस्ट हुंतु बा आमर माओइस्ट हुंतु जेकोसी गोटे कम्युनिस्ट पार्टी मेम्बर माने ही नक्सल हो पारे। तो 1967 रे को मान सब नक्सलाइट प्रॉब्लम को माने ये करथिले प्रोटागिन करथिले बा डेभलप करथिले आमर चारू मजुमदार कान्हू सन्याल आमर जंगल सांथाल सुशीतल चौधरी एमान सब तार मेन लीडर थिले जो माने कि ए जो आर्म रिवॉल्यूशन द्वारा चेष्टा करथिले कौन करिया पई माने लैंड सब कैप्चर करिया पई चेष्टा करथिले कहा पई लैंडलेस मानक पई। Gradually, the Naxal violence spread in some states of India. The government of India also launched anti-Naxal counter-insurgency operation in Naxal-affected area. In 1975, when government of PM Indira Gandhi declared internal emergency, the government has decided to use the Indian Armed Force and the paramilitary force for controlling the Naxal problem in India. In Indian state where the Naxals are increased their power. A major operation was therefore launched against the Naxal or Naxal movement in some Naxal affected area like West Bengal, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh and Chhattisgarh. This anti-Naxal movement was largely successful in controlling the violence and several Naxal were either killing or prisoning. However, some Naxals and their group went on underground. Others fled to other states with a view to get reorganized or reactivating the Naxal after some time. Such groups are now declared themselves Maoist or the People War Groups (PWGs). After regrouping and reorganizing their cadre, they are further restarting their violence in some part of India. Consequently, in the last decade of 20th century, the Maoists or the PWGs GS are restarting their coercive and violence in some part of India. Gradually they became very powerful and their violence are again reappeared in several states.
Now the Naxal challenge problem is a major challenges before the Indian democracy. According to the report of a Ministry of Home Affairs 2002, there are 223 districts of 20 states are affected by the Naxalite. तो ग्राजुअल आस्ते आस्ते नक्सल भायोलेंस माने इंडिया बहुत गुड़े स्टेट को व्यापी गला जदि बा आमर इंडियन गवर्नमेंट गोटे कौन कला आम नक्सल इंसर्जेन्सी प्रोग्राम माने लॉन्च कला जहाँद्वारा कि नक्सल प्रोब्लेम कंट्रोल करा जाय पारिबो पर्टिकुलारली इन 1975 बेलू जिते कौन इंटरनाल एमरजेंसी डिक्लेयर कले कि मिसेस इंदिरा गांधी जितेबले से गवर्नमेंट डिसाइड कला जे आमर जो अच्छा आर्म फोर्स पैरामिलिटारी फोर्स से सब जो नक्सल अफेक्टेड एरिया रे माने रहीकि नक्सल प्रोब्लेम को कंट्रोल करेंगे किसी कैंसर लार्ज नंबर माने लार्जली बहुत भाग माने विशेष भाव में से माने सक्सेस हेले तांकर सब आमर किसी नक्सल माने मरीगले किसी नक्सल को बंदी करागला किंतु किसी नक्सल आगे ग्रुप माने अंडरग्राउंड हो गले जो माने कि कि अलग स्टेट को चलीगले जो माने कि पर नक्सलाइट प्रोब्लेम बा नक्सल भायोलेंस को पुणी रिअर्गानाइज कले वर्तमान माने से माने निजको जो माने सब नक्सल मूवमेंट को रिअर्गानाइज करछन से माने निजको माओस्ट बा पीपुल वार ग्रुप बोली कहउचंती तो से माने माने मैक्सिमम स्टेट माने बहुत गुडे स्टेट निजर नक्सलाइट माने मूवमेंट रिअर्गानाइज करि पाजंती हमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिपोर्ट 2002 अनुसार वर्तमान आमर केते 123 डिस्ट्रिक्ट 20 स्टेट 123 डिस्ट्रिक्ट रे नक्सल माने अच्छंती आउ भायोलेंस क्रिएट करूचंती जोटा कि गोटे बड़ चैलेंजेस है बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी।